रविन्दं हरतं संसारं दुततरमसारं सुरपते हरतं पापानां दिततिमपरां जादवपते ओहो दीननाथे निहितचरणनिश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुम्हें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निताय नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ अस्मादीय नित्यानंद अभिनात्मक विग्रह शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट शिल भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपादंकर श्री चरणारविंदरे दास अधमर अनंत कटि साष्टांग दंडवत अहितु की कृपा भिक्षा प्रार्थना। तदनंतर उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी वृंद हरिकथा श्रवणकारी सर्जन मंडली को यथायोग्य अभिवादन करत आजिर यही भागवत कथा कीर्तनर अवसर रे आंभे माने भागवतर कथा किछि कीर्तन करिबा। तस्मिस्तादा लब्ध रुचे महामते प्रिय श्रवस्य स्खलिता मितो मतिर्मर्म जजाह मे तत् सदसत सोमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। व्यासदेव महाराज को कहउचंती हे व्यासदेव को कहउचंती व्यासदेव महाराज कहउचंती नारद महर्षि को हे महामुने मु जेते बेले भगवतर रसर मिष्टता को टिके चाखी पारिली सेते बेले तांकर कथा श्रवणर मो पाखरे उत्कंठा जात हला। जे समय रे भागवत रसामृत मिठाटी जे समय रे मु चाखिली से समय रे मोर श्रवण करिया पई कथा श्रवण करिया पई मोर लालसा प्रबल बेगरे जन्मिला। मोर एही स्वाद बुद्धि संगे संगे बुझी पारिली जे भगवानंकर एवं मोर स्वरूप दिव्य अटे। सूक्ष्म जीव स्वरूपेयम तस्मात् हेतु चिक्कणः। भगवानंकर जीव मध्य होउछि भगवानंकर अंश। जे समय भागवत कथा श्रवण करिवारे जतल मोर रुचि जात हला से समय मु जानि पारिली जे मु मध्य होउछि भगवानंकर अंश विशेष। केशाग्र शतभाग साधुसम साधुसात्मक सूक्ष्म जीव स्वरूपेयम तस्मात् हेतु चिक्कणः।
माने आत्मार स्वरूप होचे आमे होचे आत्मा आमे शरीर नुह ए शरीर होची ए पंचभौतिक शरीर होची अनित्य आत्मा होची नित्य तेणुकरी ए पंचभौतिक शरीर पंचभूत द्वारा रही जे समय आमर मृत्यु आसिक पहुँचब से पंचभूत आउ थे जा मिसीज तेणुकरी देहि नित्यम अवोदेहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् अपरिहार्य थे न तम सचितु मरहसी देहि होची नित्य देह होची अनित्य आत्मा होची नित्य ए शरीर होची अनित्य तेणुकरी आम्भमानंकर अनित्य संपर्क होची बेसी नित्य संपर्क इज इक्वल टू 0 आत्मा संपर्क जमा नहीं मात्र शरीर संपर्क बेसी सेहीपरि नारद को कहते व्यासदेव महाराज मु जानिली भगवानंकर एवं मोर स्वरूप होची दिव्य जन्म भगवानंकर जन्म होची दिव्य तांकर कर्म मध्य होची दिव्य आमे काली देखुले गोटे प्रेमदास महाराजंकर कथा जे विषय सुख दुख कर्म फल को लेकिन स्वत आसब तापे चेष्टा करिवार कौन प्रकार आवश्यकता नहीं मात्र जीव चेष्टा करिवा दरकार मु किपरि गोलोकरे श्रीमती राधाराणी श्याम सुंदर को किपरि ए शरीर रे मु पाइबी यही होची तार प्रकृत विशेष दरकार कार जीवर आ सुख दुख ए जो विषय भोग ए सबू अनायास से सब आसी पहुँचब तापे बोली कौन से प्रकार चेष्टा करिवार कौन से प्रकार बिना चेष्टा रे सब आसो मतलब सीडे को मनीष भी चेष्टा कर बेसी करनी सेहीपरि भौतिक स्थिति रे अज्ञानता अज्ञानता को अंधकार सहित तुलना करा जाइछि भौतिक स्थिति रे जो माने अज्ञान रे सब रही से माने सतः अंधकार रे समस्त अछंती अंधकार रे मु अंधकार रे तू अंधकार किए क्या देखियो किए क्या चिन्ह आमे समस्ते रही सब अंधकार तेणुकरी प्रत्येक वैदिक साहित्य रे भगवान को सूर्य सहित तुलना करा जाइछि प्रत्येक शास्त्र रे भगवान होचंती सूर्य सहित समान तेजस्वी जेपरी जेउठारे आलोक अछि सेठारे कदापि अंधकार रही पारिबो नाही जेउठारे भगवान अछंती सेठारे केबे मध्य माया रही पारिबो माया होची अंधकार भगवान होचंती सूर्य जेउठारे भगवान अछंती सेठारे माया प्रवेश करि पारिबो नाही भगवानंकर कथा श्रवण बा दिव्य लीला गुण श्रवण ही भगवानंकर दिव्य संग लाभ अटे भगवानंकर कथा श्रवण करिवा माने भगवानंक सहित दिव्य संग लाभ करिवा कारण भगवान एवं तांकर दिव्य लीला मध्य कौनसी भेद नुह भगवान तांकर दिव्य लीला रे तांकर कथारे से रही सी किए भगवान तेणुकरी कहले नाहं वैश्यामी वैकुंठे जोगिनां हृदय नचह मदभक्ता जंत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद भगवानंकर भक्त माने
ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଯାଇକରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ପରମ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଭୁଲରେ ଭାବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୋଗକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଭୁଲରେ ସେ ଭାବେ। ମମେବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନଶ୍ରେଷ୍ଠାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କିଏ? ଜୀବ। ତେଣୁକରି ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକିରି ସେ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବିଚାର କରେ। ନହେଲେ ଜୀବ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ। ତେଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଉଭୟଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଜୀବ ଦିବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବ ଜାଣେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଜୀବ ଭାବିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ସ୍ଥୂଳ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଭଲ ଭାବେ ଜୀବ ଜାଣେ ସେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟା ତାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଉଭୟ ଶରୀରକୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଏ। ତାର ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବା ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଉଭୟ ଶରୀରରୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ସେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଏ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଲଗାଇବ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ତାର ଉଦୟ ହେବ। এই ଶରୀର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ଉପଯୋଗୀ, ବିଷୟ ଭୋଗର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ଆଣିବ, ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ ଆଦି ଭାଗବତ ସେବାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ଏ ଶରୀରକୁ। କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ମୋର ହାତ ଦୁଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଯାଇକି ଜଳ ଆଣିବି, ପାଦ ଦୁଇଟା ଅଛି କିଲୋମିଟରଟି ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଝାଙ୍କିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଏହିପରି ତାର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଉଦୟ ହେବ ଏ ଶରୀରକୁ ସେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ।
ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେ ମାୟାର ଦାସ ହେଇକି ରହିବ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ ତାର ଗତି ଅଧପାତେ ଯାଏ। ମାୟାର ଦାସ ହଇଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଖୁନ୍ଦା ଗୋଇଠା ଖାଇବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ ତାର ଗତି ଅଧପାତେ ଯାଏ। ତାର ଗତି ଅଧପତନ। ସେହିପରି ତାପରେ ସିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନ ପଦ୍ଧତି ବା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ ଲଗେଇବ। ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବକ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ମୁଁ ମାୟାର ଦାସ ନୁହଁ। ଦିବ୍ୟ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାହା ଭୁଲି ଗେଲ, ସେଇ ଦୋଷେ ମାୟା ତାରେ ଗଳାୟ ବାନ୍ଧିଲ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବ, ମାୟା ବଳବତ ହେଇକି ତା ତଣ୍ଟିକି ଧରିଦେବ ଆସିକି କାରେ, ସେଠୁ କେଁ 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 ହଉଥିବ ସିନା, ମାୟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ତାକୁ। ସେହିପରି ଯେ ସମୟରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବର, ସେ ସମୟରେ ସେ କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ମୋ ମାୟାର ଦାସ ନୁହଁ। ହଇଆ ମାୟାର ଦାସ କରେ ନାନା ଅଭିଳାଷ, ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜାୟ ନାନା ମତେ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ମାୟାର ଦାସ, ମୁଁ ଭଜନ କରିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବନି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଯେ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ମାୟାର ଦାସ, ବୋଲେ ଭଗବାନ କହିବେ ଇଏ ତ ମୋର ଦାସ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି, ମାୟାର ଦାସ ବୋଲି କହୁଛି। ହଇଆ ମାୟାର ଦାସ କରି ନାନା ଅଭିଳାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ କରିବ। ମୁଁ ଏମିତି କରି ଛତି କରି, ହାତୀ କରି, କ'ଣ ଛତି କରିବ, ହାତୀ କରିବ, କରି ନାନା ଅଭିଳାଷ, ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜାୟ ନାନା ମତେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଭୋଗ ଆଣିକି ଭୋଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକିରି ସର୍ବନାଶ ତାର ହବ। ସେପରି ତେଣୁକରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାହାର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଯେ ସମୟରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବ, ତାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍। ତାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ, ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଯେ ସମୟରେ ବିଷୟ କର୍ମ ନ କରି, ସଂସାର କର୍ମ ନ କରି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ସୁଖର କର୍ମ ନ କରି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରିବ, ତାର ସେ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଦିବ୍ୟ। ସେ କହ ତମେ କେତେ ସାଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନ କଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କିଏ? ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ଆଦିରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେଇ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମ ହେଉଛି ଆକାଶ ପାତାଳ ଭେଦ। ତେଣୁକରି ଏଠି କହିଲେ ସ୍ଥୂଳ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବତ ସେବାରେ ଅନ୍ୟଥା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବତ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସମ୍ଭବପର। ଏହେନ ଜନ୍ମ ହବେ କେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ମିଳିଛି ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଦେହ। ଏବେ ମିଳିଛି ଅନେକ ସୁକୃତି ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ କୂଳେ
ताहाते भारत वर्षे जन्म भारत वर्ष आमको जन्म लाभ हो कहीं जो भारत वर्ष रे गंगा गोदावरी नर्मदा ताप्ती गंडुकी सरोजी आउ केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनेत्री द्वारिकाधीश वृंदावन जेते सब चारि धाम आउ सप्त नदी सब प्रभावित होछि पुण्य भागवत भारत वर्ष रे आम सब जन्म ग्रहण करछे तेणु करी आमे माने यही शरीर मिली आमको ये शरीर को एपटे सेपटे करी समय अतिबाहित करवा अनुचित ये शरीर को भगवान सेवारे लगे भगवान ना सूक्ष्म शरीर द्वारा भगवान नाम गुण कीर्तन रे लगेब स्थूल शरीर द्वारा भगवान सेवा करवा ताहले जीव अनायासारे उद्धार हो तेणुकरी यही प्रकार दिव्य क्रिया प्राप्ति संभवपर हुए मनुष्य शरीर रे जेते बेले वर्ष वर्ष धरी भक्तिमयी सेवार अभ्यास करा जाए जदि वर्ष वर्ष धरिक जदि आमे सेवार अभिलाष जदि सेवार अभ्यास जदि करिबा अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानु चिंतयते जदि अभ्यास करिबा भगवान सेवा ताले अनायास रे आम मानू भगवान यही शरीर त्याग कली जो से समय आम जीवा भगवान कौन कर अभ्यास करते भगवान सेवा भगवान से सेवा आमको प्रदान करदे तेणुक आम गोटे गाऊे एमंत सुदिन केबे उदीब महर से हूँ सुदिन मणि भी मु वृंदावन हृदय मंदिर जे यही हृदय रे केबे मु वृंदावन को स्मरण करी से समयटा है आमर सुदिन आउ जेते सब ईटा करी सीटा करी ईटिकी जीवी सीटिकी जीवी सीटा हूँ दुर्दिन सेहीपरी भक्तिमयी सेवा अभ्यास करा जाए किंतु जेपरी शिल नारद मुनि केवल श्रवण करी भगवत प्रेम प्रति आकृष्ट हेले कि साधु मानकर मुखरू बीर्जवती कथा श्रवण करी भगवानंकर कृष्ण प्रेम प्रति से आकृष्ट हो गले किए नारद महर्षि सही परी क्रिया अत्यंत प्रभावशाली अटे साधु संग होची सबुठु प्रभावशाली यही कथा व्यासदेव महाराज नारद मुखर यही कथा श्रवण करी बहु खुशी होगी यही कथा से वर्णना करुछंती किए नारद महर्षि तापरे वंशा कल्पतर कृपा सिंधुभ्येव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।